حضرت اعلیٰ حضرت بستی بستی کڑیا کڑیا بستی بستی کڑیا کڑیا پورتے حضور صاحب ملت حضرت علامہ و مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. علماء ذوی الاحترام، شورے کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین مائیں بہنیں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقین. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آج ہماری اور آپ کی حاضری ایک تو اللہ کے ولی اور پھر اوپر سے آل رسول. بے شک سبحان اللہ. ان کے آستانے پر ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں. کچھ بولوں گا انشاءاللہ. اصل میں آج بتاؤں گا اللہ والوں سے اور آل رسول سے کیا ملتا ہے. بے شک سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ جن کی رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے، قابل تکریم لائق سب احترام عالی جناب الشاہ سید آل رسول سید نور الحق صاحب جلوہ گر ہے. بولو میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ. اب میں شروع ہوتا ہوں اللہ کے ولیوں سے شروع ہوتا ہوں. کہاں سے؟ پہلے آل رسول سے شروع ہوتا ہوں. سمجھے؟ یہ جو مزار شریف ہے حضرت سید اسحاق ملت آل رسول، ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے الحمدللہ. تو انہی کی محبت میں آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ. آقا فرماتے آل رسول سے ایک لمحے کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. ایک سال کی عبادت سے بہتر. اور سنو، یہ میں نہیں کہتا، جن آقا کا کلمہ پڑھتے ہو وہی کہتے ہیں. ہر بات یا تو قرآن پہ یا حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا انشاءاللہ، مگر مجھے یہ رزلٹ ملنا چاہیے کہ ہاں بنگال کے لوگ میری تقریر سمجھ رہے ہیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل جوش میں اور ہوش میں ہو. سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں؟ بہت سمجھ رہے ہو تم. تھوڑا سا نا تمہیں فری کر رہے ہو، تھوڑا سمجھ رہے ہو، تھوڑا سا فری کر لو. تم جب بیٹھے بیٹھے سست ہو، تو تھوڑی سی سستی اتار لو. جو تمہیں سناؤں تو پھر آرام سے سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. سیدوں کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں، جو محبت کرتا تھا دنیا میں اور اسی محبت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، تو نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں اس شان سے جائے گا
جیسا کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کی قرآن دیکھو، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع۔ سفارشی بنانے جیسے کس کو؟ اور بھی تو ولی تھے مگر آل رسول ہی کو کیوں پکڑا؟ سمجھے؟ اور بھی تھے مگر آل حضرت کو دیکھو کہتے ہیں جس کی جہاں چلتی ہے تھانے میں اگر مجھے لے جاؤ گے تو میری چلتی نہیں، کوئی اگر مکھیا ہوں گے تو ان کی چلے گی نا، تو آقا کی سرکار میں کس کی چلے گی؟ آل رسول کی۔ وہ اعلی حضرت سبق دے رہے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، کہیے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک، آج تم اسحاق ملت کے کتنے چاہنے والے ہو، ان کے کتنے چاہنے والے ہو، اس خاندان سے مرید ہو۔ ایک آل رسول کی تمہیں بات بتاتا چلوں، آل رسول پیر ہے اور ایک غریب مرید ہے۔ رامپور کے علاقے میں ایک اللہ والے ہیں جن کا نام سید بیرم شاہ ولی ہے، وہ آل رسول ہے، ذرا ان کی سنو۔ ایک خادم تھا بیچارہ خدمت کیا کرتا تھا، کبھی اگر کچھ مل گیا تو کھا لیا، لوگ اس کی مذاق بنایا کرتے تھے، لوگ اس کو ہنسی ٹھٹے میں لے لیا کرتے تھے، ارے سیدوں کی خدمت کرتا ہے اسی مزار پہ پڑا رہتا ہے، تو کوئی کام کرتا تو تیری بیٹی کی شادی ہو جاتی، بیٹی جوان ہو گئی، لوگوں نے ٹارچر کیا، بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے، ان کا نام بھورا تھا، مرید کا نام بھورا تھا، بیوی کہنے لگی جاؤ پیر کی بارگاہ میں کہہ دینا بیٹی کی شادی ہے، انتظام کیسے ہوگا؟ اللہ، اب پہنچ گئے، ہمت نہیں پڑی، اب کونے میں بیٹھے، کونے میں بیٹھے بیٹھے بھورا پیر صاحب بولے، کہا بھورا کیا بات ہے؟ کہا سرکار بیٹی کی شادی ہو گئی، ہمارے علاقے میں نا اس دور میں چاول ہوتے تھے، چاولوں کے اوپر پسی ہوئی شکر، اس کو یا کیا بولتے ہیں؟ کھانڈ، نہ شکر چینی پسی ہوئی، اس کے اوپر ایسے کر کے ڈالتے تھے، پھر اس کے اوپر گھی ڈالتے تھے تو میٹھا بنا کے کھاتے تھے۔ برات میں یہ چل رہا ہے شکرانہ، کہنے لگا سرکار تھوڑے سے چاول اور اتنی شکر ہے، تھوڑا سا گھی ہے، کیا کروں؟ آل رسول وضو بنا کر کے آئے، کہ پہلے لوٹے میں پانی لا، لوٹے میں پانی لایا گیا، وضو بنا کر کے آئے، انہوں نے اپنا چہرہ پوچھا اور وہی کپڑا دے دیا، کہا بیٹا 3 دن کے بعد کی تاریخ رکھ دو، بارات آ جائے اور انہیں چاولوں پر گھی پر شکر پر یہ کپڑا اوپر سے ڈال دینا۔ اللہ اللہ کا یہاں سے لے کر کے جتنے بھی گاؤں پڑے بستی پڑے سب میں دعوت کرتے چلے جانا۔ بھورا بھی بڑا بھورا تھا، اس کو معلوم تھا میرے پاس انتظام نہیں ہے، مگر یہ تو نبی کے شہزادے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، زبان سے کہہ دیا تو بیڑا پار ہے۔ اللہ، بھورا بھی وہیں سے کہنے لگا سرکار
जाम नेमिया वगैरह में, तो इन्होंने वो जगह देखी हुई खोल शरीफ और दरियाल भी देखा होगा। 7 गांव पड़ते, 7 गांव। अल्लाह अल्लाह भूरा ने सब में दावत कर दी। अब लोगों में चर्चा हो गया, यार भूरा के माल हाथ आ गया क्या? कहीं जमीन में दफीना मिल गया। बीबी को बताया, 7 गांवों में दावत कर दी, पूरे चूल्हा और पूरे गांव में दावत कर दी। बीबी बोली, ओ मेरे शौहर बूढ़े मियाँ, कहीं तुम्हारी हट तो नहीं गई है? क्या मतलब? और आज की बीबी होती तो झाड़ू लेकर खड़ी हो जाती, कह दी तू अच्छा मुरीद है, तू मरवाएगा पूरे गांव की दावत और 3-4 आदमियों का खाना। मगर वो बीवी भी बड़ी प्यारी थी, कहने लगी, ओ मेरे सरदार, जब दोनों में मशवरा हुआ बीवी इतना खाना हो जाएगा, क्या ये बताओ तुमने किससे कहा, तुमसे किसने कहा था? क्या मुझसे आले रसूल ने कहा है, नबी के शहजादे ने कहा है? तो कहा अब इज्जत बचाने वाला भी तो आले रसूल ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम नहीं वो खिलाएंगे। कितनी बहनें ऐसी आई होंगी, कितने भाई ऐसे आए होंगे जिनकी मन्नतें, जिनकी आरज़ुएं पूरी हुई होंगी। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब उसमें पूरे गांव में चर्चा हो गया, पूरा की बेटी की शादी 3 दिन के बाद जनाब सारे लोग तमाशा देखने आए। पूरा गरीब आदमी 3 आदमियों को खिला पाएगा, यहाँ हजारों आदमी है, मगर आले रसूल का कपड़ा डाल दिया गया। जैसे ही कपड़ा डाला, अल्लाह अल्लाह खाना निकलवा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, बड़े चर्चे हो रहे हैं। यार कपड़े के नीचे से खत्म ही नहीं हो रहा, होता कैसा? नबी के नवासे ने जो कह दिया था, अल्लाह अल्लाह, अब कहीं से कलंदर आ गया, फकीर आ गया, दुर्वेश आ गया। उसने देखा मामला कुछ और है, उसने अपना प्याला लगा लिया, बोले ला भात डाल दे, उसने चावल डाल दिए, शक्कर डाल दे, उसने शक्कर डाल दी, काला घी डाल दे। तो पहले पथने की टुटनू से घी लौटा जाता था या लोटे से लौटा जाता था, अब 1 लोटा उसमें घी आ गया। प्याला इतना बड़ा नहीं भरता, और लेकर के आ, दूसरा भी उसी में आ गया, तीसरा भी इसी में आ गया। उस फकीर का कासा नहीं भरता, इधर जो तक कपड़े के नीचे से निकाला जा रहा है, उसका प्याला भरा जा रहा है, प्याला नहीं भरा। इस भूरा को खतरा हो गया। तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी है। वो लोग जो कहते हैं अल्लाह के वली मदद नहीं करते हैं, उनसे तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जाकर के देखो, आज भी मौजूद वहां पर मजार शरीफ है। अल्लाह अल्लाह, उसमें 35 किलोमीटर की दूरी पर उस भूरा का घर था, उसमें सीने पे हाथ रखा और आले रसूल, मेरे पीर मुर्शिद बचा लो इज्जत को। पता नहीं फकीर कहाँ से आ गया। ऐ अली के बेटे, मेरी इज्जत बचा लो। ऐ नबी के शहजादे, मेरी इज्जत बचा लो। जब इतना कहा, आँख खोल के देखा तो बैरंग शावली खड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। में रह आए या ना आए, ये वो चीज है जो लोगों ने अपनी आंखों से देखी। 35 किलोमीटर से 1 मिनट में सीने से लगाया का बेटा क्या बात है, का सरकार इसका कासा भरता ही नहीं, का परेशान मत हो। बैरंग शावली ने लोटा हाथ में ले लिया, उधर वो प्याला लगाए पड़ा है, इधर आले रसूल डालते जा रहे हैं। 1 घंटा गुजर गया, न उसका प्याला
ختم ہوتا ہے وہ نیچے سے قلندر کہنے لگا ارے صبح تک اگر بھرو گے تو یہ پیالہ بھرا نہیں جائے گا۔ بیرم شاہی بولے میں بھی علی کا بیٹا ہوں، اگر قیامت تک لوٹتا رہوں گا تو لوٹے کا ختم بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ میری بہنیں آئی ہیں نا، بھائی بھی آئے ہیں، اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو دل سے مانگ لیں، دل سے، پھر دیکھیں آل رسول کا کرم، پھر دیکھیں ولیوں کا فیضان۔ کوئی پریشانی میں الجھا ہوا، یہ دلی سے آئے چھوڑ کر کے، دلی سے، دلی ان کے یہاں میں بھی جاتا ہوں، ادھر پروگرام ہوتے تو انہیں کے یہاں ٹھہرتا ہوں، انعام الحق صاحب حضرت دلی سے آئے اور کہہ رہے تب تک نہیں جاؤں گا، اور 9 بجے سے یا 8 بجے سے یہ وہیں پڑے ہوئے تھے۔ یہ محبتیں ان کی کام نہیں آئیں گی، ایک آل رسول کے لیے پڑے تو ایک آل رسول کی طرف سے پڑے تھے۔ یہ محبتیں میں نے کیا کہا، دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں، کام ایسا کر دو کہ آنے والا دل سے دعائیں دے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر مانگیو نا تو ڈھنگ سے مانگیو۔ ہمارے یہاں مانگنے کا طریقہ الگ ہے، انگلی چٹک رہی ہے کہ اس ہاتھ سے ملت میرا کام بنا دو، دھیان ادھر، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اے اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، انگلی بھی چٹک رہی ہے اور دعا بھی۔ یہ کوئی دعا ہے کیا؟ ایک نابینا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، کسی نے کہا غریب نواز کا وہ دربار ہے وہاں سے دعائیں قبول ہوتی، یہ اندھا پہنچ گیا، کہنے لگا غریب نواز آنکھیں دے دو۔ کیا بولا غریب نواز؟ بولو نا بولو نا، کہا غریب نواز آنکھیں دے دو، تاکہ نیند والے غریب نواز۔ اس نے کیا کہا؟ بولو غریب نواز، کہا غریب نواز آنکھیں دے دو۔ 1 سال ہو گیا نہیں ملی، 2 سال ہو گئے نہیں ملی، 3 سال ایسے مانگتا تھا، کبھی ادھر کو کون نہیں مار دے، غریب نواز آنکھیں دے دیو، غریب نواز۔ 3 سال ہو گئے کچھ نہیں ملا، 3 سال کے بعد اندھا بگڑ گیا اور کہنے لگا او لوگو یا کچھ نہیں ملتا، مٹی کا ڈھیر۔ غریب نواز اور اسی سال اور اسی دن اورنگزیب بادشاہ بھی حاضری کے لیے گئے، تو ان سے تو لوگ ڈرتے ہی تھے۔ اورنگزیب کے خادم نے اندھے کا ہاتھ پکڑا، کیا دے رہے ہو؟ کہہ رہے ہو خالی مٹی کا ڈھیر ہے، 3 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہوں ملی نہیں ہے، یا کچھ نہیں ملتا، چکر پڑو، گھروں کو جاؤ، اپنے گھروں کو جاؤ۔ جب اتنا کہا جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اورنگزیب آؤ میں، اورنگزیب اندھا بولا صحیح بتانا، کہیں ڈراتے ہو، سچ میں ہی آئے؟ کہاں آئے؟ اتنے میں اورنگزیب آ گئے، انہوں نے تلوار نکالی اور نکال کے اندھے کے ہاتھ میں دے دی۔ بولے اسے جانتے ہو؟ کہنے لگا حضور معاف کر دو۔ بولے معاف بعد میں کروں گا، پہلے اس تلوار کو جانتے ہو؟ کہنے لگا سرکار جانتا ہوں تلوار ہے۔ کہا اچھا، پھر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر بولے اسے بھی جانتے ہو گے؟ کہا سرکار یہ بھی گردن ہے۔ کہا کس کی؟ بولے اپنی۔ اورنگزیب بولے سن، میں اندر جا رہا ہوں حاضری کے لیے، تب تک تجھے اجازت ہے دعا مانگنے کی، اور یہ تلوار رکھ لے، اگر تجھے آنکھیں مل گئی تو تو بچ گیا، اور اگر آنکھیں نہیں ملی تو یہ تلوار رکھ لے، اسی تلوار سے تیری گردن کاٹوں گا۔ اب اندھا بولا یار بڑے برے پھنسے جا رہے ہیں، ابھی تو آنکھوں کا معاملہ تھا تو گردن کھا گیا۔ اورنگزیب اندر گئے، اندھا ادھر کو منہ کر کے بولا مروا دیا، مانگی دی آنکھیں گردن گئی، اور جب اندر چپٹا کہنے لگا غریب نواز بس 2 منٹ کے لیے آنکھیں دو۔ اورنگزیب چھوڑیں گے نہیں، دنیا بخش نہیں ہے، نہیں بخشیں گے،
نہیں گزرے، غریب نواز کا کرم ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی آنکھوں میں روشنی آئی، اندر خوش بولا بچ گیا بچ گیا۔ اورنگزیب نکل کر کیا بولے کیا حال ہے کہ سرکار بالکل ٹھیک ہوں، بولے ٹھیک کہیں، بولے دو کہے تین کہے چار، ساری بات بتا رہا تو اورنگزیب نے کہا سو یہی دربار ہے، مانگنے والا بھی تو ہی ہے، 3 سال سے مانگ رہا ہے تو تجھے کچھ نہیں ملا، اور اب تجھے 3 منٹ میں مل گیا، کیوں؟ پہلے مانگنے کا ڈھنگ اور تھا اور اب مانگنے کا ڈھنگ اور ہے، تو مانگے تو ڈھنگ سے۔ غوث پاک کے زمانے کی بات ہے، تھوڑی دلچسپ باتیں سنا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ ایک بوڑھی عورت، اس کی بہو کے یہاں نا کوئی بچہ نہیں تھا، تو عورتوں میں باتیں چلتی ہیں کچھ زیادہ، کچھ کچی کو تو کچھ پکی، کچھ پکی کچھ کچی، مگر عورتوں نے بتایا ایسا کر تم منت مان لے اور ایسی منت ماننا جو گاؤں میں کسی نے نہ مانی ہو۔ بولی اچھا، وہ بھی رات بھر سوچتی رہی، کروٹیں بدلتی رہی، کیا مانوں منت میں، کیا مانوں کہ کسی نے بریانی کھچڑا یہ ساری چیزیں تو مان دی ہیں، میں کیا مانوں؟ اس کے ذہن میں آ گئی، فجر کی نماز پڑھ کے بولی یا اللہ اگر تو میری بہو کو بیٹا دے دے گا، میرے یہاں پوتا ہو جائے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ کتنے ہاتھ کا بولو؟ تم نے دیکھا کبھی 9 ہاتھ کا بکرا؟ مگر بول رہی تو بول رہی 9 ہاتھ کا دیکھا تو میں اونٹ ہوتا ہوں، اونٹ 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا کہ 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہو کو بچے کی امید دے دی، آزماتا بھی تو ہے۔ اب جب امید سے ہوئی بچے کی تو اس نے سوچا کیا کروں، بکرے بیچنے خرید لے، والوں کے پاس گئی اور کہنے لگی بھیا 9 ہاتھ کا بکرا چاہیے، وہ کہنے لگے بڑھیا پاگل ہو گئی ہے کیا، 9 ہاتھ کا بکرا نہیں ہوتا، ہاتھی ہوتا ہے، کہ نہیں بکرا چاہیے، میں نے منت مان دی ہے، اب 9 ہاتھ کا بکرا نہیں ملتا۔ ادھر بہو کو عورتوں نے چڑھا دیا، کیا چڑھایا؟ اگر بکرا نہیں ملا اور نہیں کٹا تو تیرا بچہ نہیں بچے گا۔ اور بہو اتنی خطرناک تھی، بہو نے اعلان کر دیا اگر بکرا مل گیا تو بکرا کٹے گا ورنہ بڑھیا کٹے گی۔ بس بہو بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے نا، لیکن سب بہو ایسی نہیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی بھی ہوتی ہے۔ تم بول نہیں رہے ہو کیا؟ کچھ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ سوچ رہا ہوں گھر جا کے کلاس لے لیا جائے۔ تو پھر ہوا کہ 9 ہاتھ کا بکرا، اب بڑے چکر میں بہو بولی یا تو بکرا کٹے گا یا پھر بڑھیا کٹے گی۔ اب بڑھیا بڑی پریشان، پورے گاؤں پوری بستی میں اڑ گئی 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کیا کرے گی، کہاں سے لائے گی؟ اللہ اللہ، مفتی صاحب کے پاس گئی، مفتی صاحب والا بوڑھی اماں تمہیں ایسی منت ماننے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا مفتی صاحب یہی تو میری مت ماری گئی تھی، کیا کروں؟ اب مفتیوں کے پاس گھومتی پھر رہی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ادھر اللہ نے بہو کو بیٹا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بیٹا تو مل گیا، مگر اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے نا، بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب بہو بولی لاؤ بڑھیا کو ڈھونڈ کے، ڈھونڈے ہوئے پڑ رہے ہیں، سب ڈھونڈ رہے، عورتوں نے چڑھا دیا، دیکھ بکرا بولا بکرا ملے گا نہیں، بچے کا مشکل ہے۔ اب وہ ڈر رہی تھی، اب بوڑھی گھومتی پھر رہی ہے، مگر بڑے پیر صاحب کے بچپنے کا زمانہ تھا، بڑے پیر صاحب چھوٹے سے بچے تھے،
उनके उस्ताद मोहतरम जिस मदरसे में बड़े पीर साहब पढ़ते थे, वो बुढ़िया उसी मदरसे में मुफ्ती साहब के पास पहुंच गई। कहा मुफ्ती साहब बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। कहा क्या बात है? कहा 9 हाथ का बकरा बोल दिया मैंने, पोता हो गया, उसकी भी तबीयत खराब है, 9 हाथ का बकरा नहीं मिल गया, बहू छुरी रख के फिर रही है, या तो बकरा कटेगा या फिर बुढ़िया कटेगी। डर लग रहा, 3 दिन से घर नहीं गए घर। मुफ्ती साहब कहने लगे बूढ़ी माँ तुम्हारी मन्नत लघु है, क्योंकि 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं है। ऐसा करो पोते के नाम का सदका कर दो, नबी फरमाते सदका बलाओं को टाल देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब मैं तो मान जाऊं मगर बहू नहीं मानेगी, वो तो छुरी लिए ही घूम रही है, छुरी रखे पड़िए। तो उन्होंने कहा फिर इसका हल कर नहीं, जाओ तुम अपने घर का मामला संभालो। आके पेड़ के नीचे बैठे हुई रो रही थी। उन बच्चों में एक बच्चा आले रसूल था। जो मदरसे के बच्चों में पढ़ने वालों में कौन था बोलो? आले रसूल। और वो आले रसूल भी कौन थे? पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, बड़े पीर थे। कौन से बोलो? सिपारा उस दौर का जो भी हो, सीने से लगा हुआ। सारे बच्चे हंस के जा रहे हैं, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 बच्चे छोटे छोटे आदत होती। मगर आले रसूल बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू दे गए। करीब जाकर के बड़े पीर कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है? कहा माई बूढ़ी माँ रो क्यों रही हो, आंखों में आंसू कैसे? कहा बेटा जाओ, मुझे रोने दो अपने हाल पे, जैसे सब जा रहे तुम भी जाओ। तुम्हें क्या मतलब रोने दो? औरतें बातें नहीं करें। अरे औरतें बातें नहीं करें। कहा रोने दो। जब इतना कहा तो बड़े पीर कहने लगे, कहा मैं आले रसूल हूं, मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं जहां रोते हुओं के आंसू पोंछे जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने देखा इतना बच्चा इतनी प्यारी बातें कर रहा है। कहा बूढ़ी माँ हो सकता है तुम्हारा मसला मैं हल कर दूं, बोलो क्या मसला है? बूढ़ी बोली बेटा बड़े बड़े मुफ्तियों से हुआ नहीं, तुम इतने छोटे हल कर दोगे। उनको क्या पता था कि ये अली का पोता है, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। बेशक मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अब वो कहने लगे बूढ़ी माँ मसला तो बताओ, हो सकता है मैं हल कर दूं। बूढ़ी संभल के बैठ गई। कहा बेटा एक बात बता, मसला तो छोड़, तुझसे नहीं बतेगा, ये बता तूने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले क्या मतलब? कहा यही तो मेरी मत मारी गई थी, 9 हाथ का बकरा होता है ये, मैं बोल बैठी। कहा कितना मिल गया? कहा 4 हाथ का मिल गया। वो घर बंधा। बड़े पीर वाले माई परेशान मत हो, अब तुम आले रसूल की बारगाह में आ गए हो। माई मुझे अपने घर ले चलो, मैं आपके 4 हाथ का बकरा पूरे 9 हाथ का कर दूंगा। सुभान अल्लाह बेशक सुभान। पता नहीं आज किसकी बिगड़ी बन जाए। गौसे पाक का जिक्र चल रहा है। एक आले रसूल यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जिनके आस्थाने पर उनकी औलाद ये है, समझे? और पीराने पीर का जिक्र चल रहा है। कहने लगे बूढ़ी माँ मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे 4 हाथ का बकरा 9 हाथ का कर दूंगा। बूढ़ी बोली बेटा देख, अगर नहीं हुआ नहीं तो बहू ना मेरी बोटी बोटी कर देगी। कैसे? छुरी लिए घूम रही। तब माई मुझे ले तो चलो, परेशान मत हो, चलो। बूढ़ी बोली बेटा सही बता, अभी सोच लिए कहीं मरवा दे, क्योंकि काफी सोच लेना कहीं मरवा
मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं। साहब 4 हाथ का बकरा 9 हाथ का होगा। तो लोग समझ रहे हैं ना मुफ्ती साहब होंगे तो खूब बड़ा मामा होगा, 2-4 इधर आधर साथ में भी होंगे, मुफ्ती साहब लंबे चौड़े होंगे, क्या पता था छोटे से ही। उधर घर में गया का मुफ्ती साहब आ रहे, बुढ़िया डरते डरते घर में पहुंची और बहू तो आंखें निकाली रही थी क्योंकि बकरा तो मिला नहीं और बेटे की तबीयत खराब थी। अच्छा, उधर जो लोग बोले कहाँ है मुफ्ती साहब, कहाँ है मुफ्ती साहब? बड़े पीर वहां खड़े थे तो बुढ़िया ने इशारा कर दिया, ये है ये। अब जब देखा तो यार जिसने भी चेहरा देखा ना तो देखते ही रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आला हजरत क्या बोले, अगर तुम सुभान अल्लाह बोलोगे तो बताऊंगा क्या बोले। अरे माशाअल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, बेशक। आज ये अल्लाह के वली कितने, आज अल्लाह के वली कितने खुश होते होंगे। अल्लाह उनके दादा और नाना का जिक्र चला, बड़े पीर की तरफ इशारा कर दिया। जब देखा अच्छा तो अब वो बूढ़ी अम्मा बोली बेटा बोलो बोलो जल्दी 4 हाथ का बकरा 9 हाथ का करो। अब बड़े पीर बोले हाँ माई तुमने क्या मन्नत मानी थी बताओ। बोले हाँ मैंने पेड़ के नीचे तो बताई थी। बुढ़िया डर गई कि मरवा दिया लग गया। बुढ़िया डर गई, बहू ने छुरी संभाली। बड़े पीर वाले बताओ क्या मन्नत थी। बुढ़िया कहने लगी बेटा मैंने पेड़ के नीचे बताया था तुम्हें। कहा माई बताया तो था, दोबारा बताओ। कहा मैंने ये मन्नत मानी थी अगर अल्लाह ताला बेटा देगा पोता देगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। तो बड़े पीर बोले 9 हाथ का मिला का नहीं मिला, कितना मिला का 4 हाथ का मिला, कहाँ है का बेटा वो बकरा। बड़े पीर बोले वो बकरा खोल के मेरे पास ले अब देखो बड़े पीर करते कैसे हैं, मेरे पास ले आओ। ठीक है, अब जैसे ही बड़े पीर के पास बकरा लाया गया अब बड़े पीर साहब बोले बकरा लाओ। वो बकरा लाया गया, जैसे ही बकरा आया बड़े पीर ने उस बकरे के सर से लेकर के पीछे तक हाथ फेर दिया। आले रसूल का हाथ फिरना था। किसका बोलो? हाथ फेर दिया और जैसे ही हाथ फेरा कहा जो पोता पैदा हुआ उसको भी लाओ। अब वो बच्चा भी लाया गया। अब बुढ़िया कह रही है ये अल्लाह काम हो जाए, अल्लाह काम हो जाए, मैं बच जाऊंगा। बुढ़िया डर रही थी क्योंकि छुरी बहू के पास रखी थी और बहू तनखनाई फिर रही थी। तो बुढ़िया गई, बकरा तो है नहीं। कहा पोते को मेरे पास लाओ। बड़े पीर के पास जब वो बच्चा लाया गया, बड़े पीर साहब ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा। कहा लोगो, सारे लोग ने देखा, कहा ये बताओ ये हाथ है या पांव? सब लोग बोले आले रसूल नबी के शहजादे ये तो हाथ है। फिर उन्होंने हाथ पकड़ा, फिर उठाया, कहा लोगो ये बताओ ये हाथ है या कान? सारे लोग बोले आले रसूल ये हाथ है। फिर रख दिया, फिर तीसरी मर्तबा कहा लोगो ये बताओ हाथ है या
शहजादे ये हाथ है, हाथ है, हाथ है। तो बड़े पीर साहब बोले बूढ़ी मत लो। जब अगर ये हाथ है तो अब्दुल कादिर कहता है इस हाथ से बकरे को नाप दो, इंशाअल्लाह बकरा पूरे 9 हाथ का बैठेगा। जैसे ही नापा गया है तो बकरा न बढ़ती बैठा न कम बैठा, पूरे 9 हाथ का बकरा बैठ गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्स हुजूर साक़े मिल्लत, उर्स हुजूर साक़े मिल्लत, नारे तकबीर। अब बड़े पीर ने उस बच्चे के सर पे हाथ भी फेर दिया, बच्चा भी ठीक हो गया। आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अब आला हजरत क्या बोले? आपको क्या बोलना वो तो याद ही होगा। क्या बोलना? तुम भी धक्का पलेट हो रहे हो आजकल। सेल्फ स्टार्ट बनो। क्या बोलना बोलो? वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद। आज दिल की बीमारियां निकल जाएंगी। आले रसूल की महफिल में आए हम लोग, सब लोग बोलना, बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गोता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तुम लोग ना बहुत महफिलों में बैठते हो, मगर आले रसूल की महफिल अलग मामला होता है। बताऊं क्यों? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हो और मैं उनसे खेलने लगूं तो तुम खुद ब खुद मुझसे मोहब्बत करोगे। तो तुम अगर नबी के बच्चों का जिक्र करोगे, उनकी महफिल सजाओगे, आओगे, मोहब्बत करोगे, तो आका खुद ब खुद तुमसे राजी होंगे। बेशक बेशक। आला हजरत जब तकरीर करने गए महारारा शरीफ, वो सब आले रसूल हैं। महारारा शरीफ में सैयद आले रसूल बरकत, तो आला हजरत ने एक जुमला दिया और कहा, क्या कहा बताऊं? ये कहा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बेशक। किसका नाम बोलो? उधर एक जगह है कासगंज, वहां का एक पंडित था। कौन था? उसने चावल के दाने हाथ में लिए और आले रसूल की बारगाह में पहुंच गया। तब तुम्हारे बड़े मौलवी साहब, उन्होंने कहा दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। वो पंडित था हजरत, उन्होंने चावल के दाने लिए। तब तुम्हारे बड़े मौलवी साहब ने कहा दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। बोले हाँ। उसने कहा ये बताओ इसमें किसका नाम लिखा है? आज का मौलवी होता तो या तो मार देता या मर जाता, उटक पटक हो जाती, नहीं हो जाती। मगर वो आले रसूल थे, वो भी आला हजरत के पीर थे। उन्होंने आंखों को बंद किया और थोड़ी देर बैठे। बैठने के बाद कहा, जो कासगंज से एटा को रास्ता आ रहा, बोले हाँ। उस रास्ते में एक जंगल है, कहा जी। का उस जंगल में एक मोर और मोरनी रहते हैं, इन पे उनका नाम लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जंगल में मोर और मोरनी रहते हैं, उनका नाम लिखा है। अल्लाह, जब इतना कहा, मगर पंडित भी पंडित था। बेटा मेरी तरफ, उसने जो था दाने ऐसे करके फंकी मारी, हौज में से पानी भरा और सारे दाने निकल गए। ये बताओ किसका नाम लिखा? तुम तो बड़ा दावा कर रहे हो।
आले रसूल मुस्कुरा करके बोले बेटा नाम तो उसी का लिखा है, तू जबरदस्ती कर रहा है मगर नाम उसी का लिखा है। पंडित जो था हंस के ठिट्टा मार के चला गया। जैसे ही घर पहुंचा पंडित के पेट में दर्द शुरू। अब तो पंडित रात भर उई 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 पेट में दर्द। उस वक्त डॉक्टर होते थे शहरों में और बैलगाड़ी चलती थी। पंडित को बैलगाड़ी में डाला, पराल उड़ाल डाल के, और शॉर्ट वाले रास्ते से वही बनवे को रास्ता जा रहा था, उसी रास्ते से लेके एटा चला। जैसे ही एटा लेकर के चले, जब उस जंगल में पहुंचे, जैसे उस जंगल में पहुंचे, अल्लाह, पंडित जी के पेट में दर्द हुआ, उन्हें हाजत लगी। समझ रहे ना? और जैसे ही हाजत लगी, पंडित जी बोले रोको गाड़ी रोको। जैसे ही गाड़ी उन्होंने रोकी और जब जंगल में को गए, धोती उठा करके बैठे, तो बजाय हाजत के पलटी हो गई। और जब पलटी हुई तो पूरे के पूरे दाने चावल के साबुत मुंह से निकल के बाहर आ गए। और जब बाहर आए, आंख खोल के देखा तो जंगल के मोर और मोरनी उन दानों को चुभने लगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आंख खोल के देखा तो सैयद आले रसूल बरकात खड़े थे। कहो पंडित जी, इन्हीं का नाम लिखा था। अरे अब तो सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। तुम यार कितने खुशकिस्मत। बात गांव ऐसा होता है ना, बस्ती ऐसी होती, उसमें कोई सैयद ज्यादा नहीं होता है। जने कितने गांव हजरत ऐसे है नहीं है? अब बहुत सारे गांव ऐसे जिनमें आले रसूल नहीं होता, मगर यार तुम खुशकिस्मत हो। ये कह सकते हो कि हमारे गांव में नबी के खानदान के लोग रहते हैं। ये बड़ी बात है। किसके खानदान के लोग रहते हैं बोलो? नबी के खानदान के लोग रहते हैं। और जिसके जो रिश्तेदार होते हैं उनके घर आया जाया करते हैं, और आया जाया करते हैं, और वो भी ऐसे खानदान वाले जो वली है। ये और सोने पे सुहाग इसहाक के मिल्लत। अब उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये नूरुल हक साहब, या इनके बच्चों में से और भी पता नहीं कौन आलिम, कौन मुफ्ती, कौन ऐसा हो, उनकी औलाद में। समझ में आ रही बात? आले रसूल है अल्लाह। अब वो आले रसूल कहने लगे इनका नाम लिखा था। कहने लगा आले रसूल बाद में जाना, अब पहले कलमा पढ़ा दो। फिर उसने आंख खोली तो वह कोई भी नहीं, खाली मोर थे। सीधा घर आ गया, बोले घर ले चलो। नहाया धोया और महाराजा शरीफ गया, और जाकर के उसने आले रसूल के हाथ में हाथ दे करके कलमा शरीफ पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अच्छा, कछौचे शरीफ के अशरफी मियां हुजूर का नाम सुनाओ। कछौचा शरीफ के आले रसूल ने सरकार अशरफी मियां, जब उनके चेहरे को देखा ना, सब लोग मुरीद हो रहे थे। तो एक शराबी था, उसे शराब की बड़ी लत लगती थी। वो बगैर पिए रह ही नहीं सकता था, मगर दिल का बड़ा अच्छा था। कहने लगा सरकार बताऊं मेरे अंदर क्या कमी है? बोले हाँ। बोले शराब पी लेता हूँ, एक दो पौवे मार लेता हूँ। बोले अच्छा, मगर आप इतने प्यारे लग रहे हो ना, दिल चाह रहा कि मैं आपसे मुरीद हो जाता, मगर आप तौबा कराओगे कि शराब नहीं पिएगा और शराब छूटेगी नहीं, इसलिए मुरीद नहीं होऊंगा। सरकार अशरफी मियां बोले तू मुरीद हो जा, शराब पीना मगर मेरे सामने मत पीना। अरे बोला सरकार आपके सामने कैसे पीऊंगा? बोला पक्के में मुरीद होता हूं मैं। अशरफी मियां बोले मेरे सामने तो नहीं पिएगा, वादा करता है। सरकार कान पकड़ के तौबा और वायदा पक्का है, आपके सामने बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मुरीद हो गया, और मुरीद होके बीवी से बोला
فری میں ایک بات ہاتھ لگ گئی. کہا کیا؟ کہا پیر صاحب سے وعدہ کر لیا مرید ہوگا ہو گیا، شراب ان کے سامنے نہیں پیوں گا، پیچھے کتنی پی لوں کتنی، اور اگر تو نے کہہ دیا تیری گردن توڑ دوں. بتا مت دیے پیر کو، اگر پیر کو تو نے بتا دیا تو تیری خیریت نہیں، اس لیے آگاہ کر. بیوی بولی میں نہیں کہوں، مجھے کیا مطلب، میں کائے کو پٹوں، کیونکہ بعض آدمی ہے اتنے بدتمیز، خالی مولی لائٹ کرنٹ چلا جائے اور بیوی کو گالی بکریا، کام اچھا نہیں چل رہا، سروس ادھر چل رہی ہے. ارے بھائی پاگل ہے کیا، کیوں مار رہے بھائی بیوی کو، اس نے بیچاری نے کیا بگاڑ دیا. لیکن سنو، کہنے لگا سرکار آپ کب جاؤ گے گھر، آپ کب جاؤ گے، بولے کل جاؤں گا. اب دل میں سرکار تھوڑا سا کام ہے میں بھی آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اس نے پیر کو اس محلے میں چھوڑا اور بوتل لے آیا شراب کی. بیوی سے بولا پیر ادھر ہے اور مرید ادھر ہے. اندر گیا کمرے میں اور جا کر کے ٹیبل پہ بوتل رکھی، گلاس رکھا، آستین چڑھائی، بڑا خوش ہوا کہ اب تو پینا ہے. اور جیسے ہی بوتل کی شراب گلاس میں ڈالی اور ڈال کے جب ایسے کر کے لایا دیکھا تو سامنے والے رسول کھڑے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یار پیار سے بول دو نا، سبحان اللہ. کون کھڑے تھے؟ بولا آل رسول سرکار شریف. او سرکار غلطی ہو گئی، سامنے نہیں پیوں گا. اب بیوی کو سننا کے بولا نا تیرا ہی قوم ہے، تجھے بھی دیکھوں گا. دیکھ سمجھنا لگ رہا کہ بیوی نے خبر بھی جاتی. بیوی بولی میں قسم کھا رہی ہوں میں نے نہیں بتایا، مجھے تو یہی پتہ نہیں ہے پیر صاحب آئے کہاں سے. بولا میں سب جانتا ہوں، مجھے میں چلا. اسے یہی بتانا کہ بیوی نے خبر بھی جاتی. خیر کوئی بات نہیں. دوسرے دن بنا پھر اس نے اب اندر سے کواڑ بند کر لی. اس نے کہا اب دیکھو کہاں سے آئیں گے پیر صاحب. بیوی سے کہا ہم کو لئیے تو کتنا بلائے گی، مگر کیا پتہ ہی حال ہے رسول ہے. آج 2 دن ہو گئے، بڑی طلب رکھ رہی تھی، بڑی خوشی ہو لا تو پوری بوتل ہی پی لینا. لایا بوتل اور لا کر کے ٹیبل پہ رکھ کر گلاس رکھ کر جب کھولا اور کھول کے اوپر چلایا دیکھا تو پھر بھی آل رسول کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب کیا ہے سرکار غلطی ہو گئی، سامنے نہیں پیوں رکھ دی. اب دل میں سوچ رہا یار آئے کدھر سے، کنڈی کو دیکھ رہا نا، کنڈی تو لگی پڑی ہے، یہ آئے کہاں سے. مگر سیدھا تھا بولا یار پہنچے ہوئے بہت ہے، ہو سکتا مکتوب کی بن کے آ گئے. ان پڑھ آدمی تھا، کہا پہنچے ہوئے بہت ہے، ہو سکتا مکتوب کی بن کے آ گئے. تیسرا دن جب آیا پھر لایا. اس نے سارے روشن دان بند کر دیے، کھڑکی بند کر دی، سارے سوراخ بند کر دیے تاکہ ایک مکھی بھی اندر باہر نہ. پلکڑ تھا بہت، لگ رہی تھی اور بالکل ٹنٹا کم ملے مجھے. بیوی کھانا چپ کے رہی ہے، تو نے کام بھی بڑھوایا. مجھے کیا پتا تھا یار یہ میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑیں گے. سید صاحب بھلا اس سے مرید ہو گیا لیکن وعدہ پکا. اب جیسے ہی تیسرا دن تھا ساری چیزیں بند کر دی. کرنے کے بعد پھر وہی بوتل کھول کے اس میں ڈال کے گلاس لگا تو اشرفی میاں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میں کہا یار بڑے برے سرکار اب نہیں پیوں. پھر یہ حضرت کے پیچھے لگ گیا، کہنے لگا حضور چلیے میں آپ کو کچھوچا شریف جائے نا تو مجھے بتانا، میں خود چھوڑ کے آؤں گا، اور جب آنا ہو تو مجھے بتانا، خود لے کے آؤں گا. مجھے پتا تو چل جائے گا کب آ رہے ہیں. جات کی جواڑ میں تھا وہ. بولے مجھے دوپہر سے جانا ہے. ارے بولے سرکار بالکل تیاری ہوں، یہ تو سوچ رہا تھا جلدی پیچھا کٹے اور میں کہا 2 بوتل ٹرکا لوں. شام کو کچھوچا شریف چھوڑ کر بولے سرکار میں جاؤں. بولے حضور جب آنا ہو نا تو مجھے خبر بھیجا دینا، میں یہی رہوں. بولے ٹھیک ہے. اب وہ دل کے حالات جان ہی رہے تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے.
आले रसूल थे। कहा ठीक है। बीवी से बोला बुला लिए, किसे बुलाएगी? बीवी बोला बहुत तूने पकड़वाया, और लाया 2-3 बोतलें। बोले खट्टी आज हस्ती बना हो जाएगी। और जैसे ही टेबल पर रखी और गिलास में लौटी, और लौटने के बाद जब फिर आया तो फिर हजरत खड़े, कहने लगा सरकार मामला क्या है? कहा बेटा दुनिया में भी तू मेरे साथ रहेगा और आखिरत में भी। अब ऐसा कर, 4 दिन हो गए तू बच नहीं सकता, ये तो भाई कर ले पक्की। उसने ऐसी पक्की तौबा की, फिर कभी शराब नहीं पी, नमाज पढ़ने लगा, मुत्तकी परहेजगार हो गया, और इसको भी मारिफत हासिल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शराबी था यार, जरा सोचो, कौन तुम लोग यार बार बार यहाँ हाजिरी देते हो, बार बार आते हो, पता नहीं किसकी किस्मत बन जाए, किसका बेड़ा पार हो जाए। मगर उस अंधे की तरह नहीं कि 3 साल से मांगता रहा कुछ नहीं मिला, ऐसे बनिए जो 3 मिनट में मांगा तो सब कुछ मिल गया। और नारी बात, अब सुनो, मैंने ये कहा था बड़े पीर की जो बारगाह है, जो खानका है ना, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है बात, उनके यहाँ पे झाड़ू मारने वाला, जूती साफ करने वाला, बर्तन धोने वाला, खानका में काम करने वाला, झाड़ू मारते 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 वली हो जाता था। सुभान अल्लाह। क्या हो जाता बोलो? वली। देख, एक मौलाना ने एतराज कर दिया, वहाबी मौलाना, उनसे इनका मौलाना अजीब है, लोग न पढ़ा न लिखा न हदीस पढ़ी न कुरान पढ़ा न हज किया, खाली झाड़ू मारते 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 वली हो गया। इमाम साहब ने मुझे फोन किया, अरे मैंने कहा ताज्जुब है यार, बड़े पीर तो वो हैं अगर उनकी नजर चोर पे पड़ जाए तो वो भी वली हो जाता है। सुभान अल्लाह। झाड़ू मारने वाले का मकाम तो फिर भी चोर से ऊंचा है, झाड़ू मारने वाले का मकाम तो फिर भी ऊंचा है। अब मिसाल दूं, एक आए खादिम, उनका नाम शेख अहमद अल बारिकी, नाम भी बता दो, सीरत गौसे पाक पढ़ोगे तो ये वाकया मिलेगा। उनको खिदमत क्या दी, लोटा दे दिया, कहा लो जितने भी मेहमान आएंगे इस लोटे से सबका वुजू बनवाना। तो वही ये काम करते थे, काम करते 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 उनका लोग नाम तो भूल गए, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले, उनका नाम ही लोटे वाले बाबा हो गया। लेकिन तारीख में क्या था उनका नाम, बोलो शेख अहमद अल बारिकी, लेकिन मशहूर तो लोटे वाले बाबा। एक दिन लोटे वाले बाबा और जूते वाले बाबा दोनों में डिस्कस हुई, बोले यार इस बारगाह से चोर आते हैं वली हो जाए, डकैत आते हैं वली हो जाए, फकीर आए बादशाह हो जाए, सब कुछ मिलता, हमें इतने दिन हो गए रहते हुए, हम पे गौसे पाक की इतने दिनों से नजर पड़ रही है, हमें यार कुछ नहीं मिला। चलो बहुत दिन हो गए, थोड़ा 2-4 दिन तफरी लेके मतलब घूम घाम के आते हैं। लोटे वाले बाबा के जहन में ही बात का ठीक है। दूसरे दिन को 2 अल्लाह वाले आ गए, लंबे चौड़े बुजुर्ग, बड़े पीर ने उन पे नजर मारी और कहा तुम्हें 4 दिन का सफर करना है, उसके बाद तुम्हें दीनी काम बताऊंगा। लोटे वाले तो सुनी रहते, बोले ठीक है, बोले अभी जाओ। वो गए तो लोटे वाले बाबा पीछे वाले रास्ते से बोले, ओ बुजुर्गो 4 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ? तुम क्यों जाओगे? ले चलियो ना अल्लाह वालों, चलूंगा। कहा नहीं नहीं, अरे क्या ले चलियो। वो माने नहीं, जिद कर लो चलो, वो भी चले गए। मगर लोटे वाले बाबा ने ना बड़े पीर साहब को नहीं बताया, और जबकि बड़े पीर साहब ने दिल के हालात पढ़ लिए थे कि इनके दिल में घूमने को है, तो उनकी ड्यूटी 4 दिन घूमने की लगा दी। कहा कि जाओ तुम देखो तुम हो क्या। अब लोटे वाले बाबा ने नहीं बताया, वो भी चल दिए, साथ में चले जा रहे, बड़ा खुश है, घूम रहे, 1 दिन 1 रात, 24 घंटे गुजर गए, इन्हें लगने लगी भूख। ये बोले ओ अल्लाह वाला, भूख लग रही है, खाना खिलाओ।
नाश्ता करता हूँ, 2 टाइम खाना खाता, भूखा नहीं रह जाएगा, खाने का इंतजाम करो तब जाऊंगा आगे। उन दोनों बुजुर्गों में से बोले हम एक अल्लाह के वली का वास्ता देके खाना मांगते हैं, देखते खाना आता नहीं आता। उन दोनों बुजुर्गों में से एक ने अल्लाह के वली का वास्ते से खाना मांगा तो खाने का दस्तरखान आ गया। तीनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बैठ कर खा लिया। लोटे वाले बाबा ने उन्हें फिर चल पड़े। फिर 24 घंटे गुजर गए। लोटे वाले बाबा बोले अल्लाह वालों तुम्हारा अजीब हाल है, तुम यार मुझे देखते ही नहीं, भूखा हूं मैं, खाने का इंतजाम करो। दूसरे वाले जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी एक अल्लाह के वली का वास्ता दिया, किसी भी अल्लाह के वली का वास्ता दिया, दस्तरखान आ गया खाने का। फिर बैठ कर खा लिया अल्लाह का, फिर चल पड़े अल्लाह का शुक्र अदा करने का। तीसरा दिन जब आया 24 घंटे गुजरे, फिर ये लोटे वाले बोल पड़े खाना चाहिए। वो दोनों वाले सुनो, पहली दुआ इन्होंने की थी, दस्तरखान आ गया। दूसरी दुआ मैंने की थी, दस्तरखान आ गया। अब तुम्हें दुआ करनी है, तुम्हारा नंबर है। लोटे वाले बाबा तो फंस गए, कब तुम्हें दुआ करनी है तुम्हें? बोले यार ये तो भाई वली है, इनके कहने से तो खाना आ गया, मेरा क्या होगा? मगर चालाक बहुत थे। लोटे वाले बाबा बोले अरे इन दोनों ने अल्लाह के वली का वास्ता दिया, मैं भी उन्हीं का वास्ता दूंगा, मगर मुझे नाम तो याद है नहीं। ये बोले देखो मैं तुम्हारे दोनों के बीच में खड़े होकर के दुआ करूंगा। बोले ठीक है। ये लोटे वाले बाबा बीच में खड़े हुए और बोले या अल्लाह मेरी दाहिनी तरफ, दिल में कह रहे हैं दुआ मांग रहे हैं, जो मेरी दाहिनी तरफ ये बुजुर्ग है, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया, ऐ अल्लाह उनके वास्ते से दस्तरखान दे दे खाने का। और कहा मेरी बाई तरफ जो बुजुर्ग है अल्लाह, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उनके वास्ते से खाना दे दे। जब इतना कहा तो 2 दस्तरखान आ गए खाने के। इनके बाद इन्होंने जो वास्ता दिया था वो भी इन्होंने, 2 दस्तरखान आए। अब वो दोनों वली चक्कर में पड़ गए कि हमने दुआ मांगी तो 1 दस्तरखान, तुमने दुआ मांगी 2, ये बताओ तुमने वास्ता किसका दिया? अब फिर पकड़े गए लोटे वाले बाबा, मगर चालाक से फिर निकल गए। कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुमने किसका वास्ता दिया। अब जरा सुनने की बात है काम की। तो वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे हमने बड़े पीर का वास्ता नहीं दिया, इसलिए वास्ता बहुत बड़ा है। ज़ैनुल आबिदीन का नहीं दिया, मौला कायनात हजरत अली का नहीं दिया, बल्कि जिस पे आले रसूल की गौसे पाक की नजर पड़ी, इनकी खानकाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं। वो लोटे से लोगों को वुज़ू बनवाते हैं और सुबह दोपहर शाम बड़े पीर की उन पर नजर पड़ती है। कहा ना जाने कितनी मर्तबा बड़े पीर की उन पर नजर पड़ी होगी, तो हमने उन्हीं लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था, तो हमारे वास्ता देने पर वो खाना आ गया था। अब तो लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, ये तो मेरी बात कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह मुझे को बता रहे। जब इतना कहा तुम क्या लोटे वाले बाबा को जानते हो? क्या तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है? क्या नहीं देखा है? नहीं जानते हैं, मगर इतना जानते हैं नबी के शहजादे की नजर अगर चोर पे पड़ जाए तो वो बली हो जाता है। लोटे वाले बाबा पे एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा नजर पड़ी है, तो उसका हालत क्या होगा? हमने जो खाना मांगा था लोटे वाले बाबा का वास्ता दे करके मांगा था, तो खाना आ जाता है। लोटे वालों ने भी अपना ही वास्ता दे लिया। जब इतना कहा तो लोटे वाले बाबा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे मेरे खौफ मुझे पता भी नहीं चला और मुझे क्या से क्या बना दिया। उन दोनों से कहा सुनो, तुमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा, देखना चाहते हो? काची देखना चाहते हैं? तो कसम
नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है बात? यार तुम्हें पता भी नहीं चलता है, मजार शरीफ पे आते हो, झाड़ू मारते हो। अब जब वो गए, वो बात पूरी कर दी। अब यार किस नजरिए से बड़े पीर से नजरें मिलाएंगे? मगर क्या पता था बड़े पीर ने भेजा ही इसलिए था ताकि तुम पहचान लो कि तुम्हारा मकाम भी बड़े पीर ने कहां तक पहुंचा दिया। अब आए तो बड़े पीर मुस्कुरा करके बोले, लोटे वाले बाबा बड़ा खाना खा रहे हो, क्या बात है? अल्लाह, दिल के हालात जानते हैं। एक शेर है, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। बोलो ना, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह, सुभान। अब फिर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात, समझे? एक अल्लाह वाले की और बात। वो अल्लाह वाले कौन है बता दूं उनका नाम? वो हैं साबिर पाक के मामू। बहुत मुख्तसर करके बताऊंगा। बेटा शोर मत मचा बाबू, ओ बाबू शोर नहीं, आराम से उठा लो बच्चे को जगा लो, हाँ, लेकिन शोर नहीं, मेरी तरफ तवज्जो। कौन है बोलो? साबिर पाक के मामू, जिनका नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जिनका मजार शरीफ है पाक पटन। समझ गए? एक अंग्रेज ने जब कुरान शरीफ पढ़ा, इंग्लैंड का रहने वाला, और जब पढ़ा तो उसमें वो वाकया लिखा है हजरत सुलेमान वाला और हुदहुद वाला। हुदहुद ने बताया बिल्कीस है, उसका तख्त है, तो हजरत सुलेमान ने कहा था कि कौन है जो बिल्कीस का तख्त लाएगा? काला इफरीतुम मिनल जिन, तो एक इफरीत जिन ने कहा था मैं लाऊंगा, जो सबसे बड़ा ताकतवर था, जिन। अच्छा, अब सारे लोग खामोश हो गए, उसके सामने कौन? कब मैं लाऊंगा सबसे ताकतवर जिन, इफरीत कुरान में है, कब मैं लाऊंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कितनी देर में? कहा अन तकूमा मिन मकामिक, आपकी महफिल उठने से पहले पहले, महफिल बर्खास्त होने से पहले। हजरत सुलेमान बोले नहीं देर हो रही है और जल्दी वाला आओ। अब उनके आगे कौन? मगर अब अल्लाह का वली खड़ा होता है। कौन खड़ा हुआ बोलो? क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब अल्लाह का वली खड़ा हुआ, जिन अल्लाह के वली का नाम भी बता दूं, कुरान की तफसीर में आता, जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। वो खड़े हुए, कहा हुजूर मैं लाऊं। कहा कितनी देर में? कहा अय्यर तद्दत तरफुक, आप आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, लाके रखूंगा। अल्लाह के वली की ताकत। उन्होंने आंख का पलक ऐसे झपका, अल्लाह के वली ने ऐसे किया, तख्त आ गए। अरे ये बात मशहूर, अंग्रेज ने पढ़ा यार, जिसके पास किताब कुरान पाक का इल्म हो, ईमान वाला हो, तो वो ये इल्म सीख सकता है। वो ईमान ले आया अंग्रेज, और वो लग गया चक्कर में, इबादत करने के चक्कर में, मुझे भी वली बनना। अब ऐसे मंगा नहीं सकता। वो बेचारा इत्तेफाक से ना उन लोगों के हाथ लग गया जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते हैं। अब समझ गए होंगे कौन है वो? जो अल्लाह के वलियों के बारे में इनसे बदनामी होती है, शिर्क बहुत बातें करते। बोले गैरुल्लाह से मांगना जायज, अच्छा बीवी से खाना 3 टाइम मांग रहा और अल्लाह के वलियों से नहीं। चलो, तो वो उनके चक्कर में फंस गया, वो उसे जमात में ले जाने लगे। बोले चल, वो समझा ना यही लोग हैं काम से। अब बेचारे से इतनी कढ़ाइयां मंजवाई, इतनी स्टोव में हवा डलवाई, इतनी मस्जिद में उससे बर्तन धुलवाए। वो परेशान अंग्रेज बोले कब मिलेगा किताब का इल्म? बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब। 1 साल रफ्ता दिया,
उस वक्त ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना नहीं था, समझे, एक ही था हिंद भारत, समझ में आ गई, उस वक्त बना नहीं था, ठीक है। पाक पटन के रास्ते से उस जमात का गुजर हो गया साबिर पाक के मामू के दरबार से, और मुझे लगता है उनकी रूहानियत खींच रही थी। जब उसने देखा ना यार ये तो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, कोई फूल पेश करने जा रहा है, कोई सर पे कपड़ा बांध के जा रहा है, कोई काले कपड़े पहने, कोई सफेद पहने, कोई हरे पहने, समझे, कोई फकीर है, कोई कुछ जा रहा, बोले ये कौन लोग हैं? अरे वो बोले ना पूछ में मच्छी, बोले मुशरिका खबर पूछे मच्छी, यार इतना खूबसूरत लग रहा है, इतने अच्छे लग रहा है, ये भी नमाज पढ़ते हैं। उसने हाथ छुड़ाया और वो अंदर को भाग गया। इंग्रेज कहां को आ गया? अंदर मजार में को। जैसे ही मजार में जा रहा था, एक फकीर के हाथ में मोर के पर की झाड़ू थी, जो चौखट साफ करता था, बगल में दवाई, अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम। अंग्रेज की पेशानी देख ली, माथा देख लिया, बोले लगता है बाबा के मेहमान हो। जी मेहमान हो। अच्छा, तो वो फकीर कहने लगा क्या चाहिए मेहमान हो तो, गरम या ठंडा? अंग्रेज थक चुका था और चाय का शौकीन होता है, बोले चाय पिलवा। इस अल्लाह वाले झाड़ू मारने वाले फकीर ने ऐसे करा तो चाय का कप आ गया, जिसके चक्कर में ये कढ़ैया मांझ रहा था, ढूंढ रहा था, ईमान लाया, वो फकीर के पास मिला, झाड़ू मारने वाले के पास। जब ऐसे करा तो वो कप आ गया चाय का, और चाय का कप भी इंडिया का नहीं था, इंग्लैंड का था, वो भी मार्केट का नहीं था। ईमान लाने से पहले अंग्रेज जिस कप में चाय पीता था वो था उसके बावर्ची खाने का। कितनी दूर इंग्लैंड है, वहीं से ऐसे करा तो कप का चाय का कप आ गया। उसने चाय तो छोड़ी, कहा बाबा ये बताओ तुमने ये इल्म कहां से हासिल किया? इसी के चक्कर में तो मैं ईमान लाया हूं। ये बताओ कौन सी किताब पढ़ी है? तुम्हें कौन से मौलवी ने पढ़ाया है? तुम्हें कौन से मुफ्ती ने पढ़ाया है? मजार शरीफ पे हाजिरी देने वालों, आलो रसूल के या खिदमत करने वालों, उसमें हिस्सा लेने वालों, झाड़ू मारने वालों, अपनी किस्मत पे नाश करना। अगर जिस दिन उनकी नजरें करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो फकीर कहने लगा मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, मुझे किसी मुफ्ती मौलवी ने नहीं पढ़ाया। कहा फिर कहां से आया? कहा बाबा की चौखट की झाड़ू मारते मारते नजरें करम हो गई तो बाबा ने मुझे काम का बना दिया। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के अनमोल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हुजूर साक़े मिल्लत, उर्से हुजूर साक़े मिल्लत, उर्से सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला। और उसमें हर साल आया करो, समझे, अपने दिल से मैल, हसद, कीना, बगावत, ये सारी चीजें हटा करके एक तरफ को फेंक देना और ये सोचना यार ये नबी के खानदान वाले। कई जगह से मेरी दावतें थी आज की, ये बैठे हुए मौलाना इनाम अल्लाह, मगर यहीं पे बोले हुजूर मैं एक मर्तबा उसमें जरूर पहुंचाऊंगा। ये भी सैयदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, सारा काम छोड़ करके। तो अगर सैयद साहब की हुजूर इनके लिए दुआएं करना, सारे लोगों के लिए, समझे, और इन बहनों के लिए भी, पता नहीं कौन ऐसी हो जिसके पास औलाद ना हो, मैं भी दिल से दुआएं करता हूँ। और जिनकी बच्चियां जवान हैं, ऐ अल्लाह उनके रिश्तों का इंतजाम कर दे। मेरे मौला परवरदिगार आलम सबकी बिगड़ी को बना दे। ये उलमा अब तक बैठे हुए हैं, जलवागर है। मैं क्योंकि लेट हो गया हूँ, माजरत चाहता हूँ, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जिंदगी रही ना, कभी मौका रहा तो 10 बजे भी इंशाल्लाह सरकार मुझसे तकरीर करवाएंगे इंशाल्लाह, फिर देखेंगे हम और आप, समझे। वैसे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, न खुशी अच्छी, न हुज़्न मलाल अच्छा, न खुशी अच्छी न गम अच्छा, फिर क्या अच्छा है? न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा,
خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. بے شک سبحان اللہ. آج سے سیدوں کا دامن تو نہیں چھوڑو گے. نبی نے آخری حج کے موقع پر کہا تھا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی نے کہا تھا یہ نبی کا فرمان ہے, میرا آپ کا نہیں ہے. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اگر ایک کو چھوڑ دیا, ایک کو پکڑ لیا, تب بھی گمراہ ہو جاؤ. دونوں کو. صحابہ نے پوچھا آقا کیا ہے وہ دونوں؟ کہا ایک تو قرآن اور دوسری میری اولاد ہے, اہل بیت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن پڑھو, اہل بیت سے محبت کرو, سیدوں سے محبت کرو. بولو ان چیزوں پہ عمل کرو گے. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا تو ان کو اتنا دے, اتنا دے. عرس میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں مولا, جو اپنی اپنی دعائیں فریادیں بھائی بہنیں لے کر آتے ہیں, اے اللہ تو سب کچھ جانتا. سیدہ فاطمہ کے صدقے میں, کربلا والوں کے صدقے میں, پنجتن پاک کے صدقے میں, مولا ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے. ان علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما. میرے ساتھ میں کلمہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاف کرنا ٹائم زیادہ لے لیا ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.